ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली एक तेजस्क्रिय वनस्पति को शेयर करूची जेपर्यंत यह आपनक पाखे थिबो आपनक संस्पर्श रे जेउ नारी बा पुरुष आसीबो से तत्काल आपनकर वश्यता स्वीकार करिवो एवं यह आपनकर निजस्व कथन शैली एवं आचार व्यवहार को एभली मार्जित करिवो आपण जेउ स्थान रे मध्ये जेउ कथा कहंतु ताहा सर्वग्रहणीय हो। यही तेजस्क्रिय वनस्पतिर एभली एक प्रभाव आपनक संस्पर्श रे आस्तिबा जेकोसी नारी बा पुरुष से जे केही मध्ये होइथांतु आपनकर प्रेमी प्रेमिका होइथांतु परिवार कौन सदस्य होइतांतु चाकरी कर्मक्षेत्र कौन कर्मचारी महल किंबा उपरिस्थ ऑफिसर होइतांतु थाना कोर्ट कचेरी जेकोसी पदस्थ अधिकारी होइतांतु अथवा सामाजिक क्षेत्र में कौन नर नारी जे कि आपनकर कौन काम आसला भली व्यक्ति विशेष से जे मध्य होइतांतु आपनकर संस्पर्श रे आसीबा खेणी एक चुंबकीय तत्व तांकर शरीर खेलिया लागिवो एवं से आपनकर वशवर्ती हेकरी आपनकर समस्त कथा को मानि चलिबे। एही तेजस्क्रिय तंत्रयुक्त वस्तुटी को केवल पाखरे ही रखिबा सार होइताय, कोनसी मंत्र भूमिका एथे नाही किंबा से बली कोनसी नीति नियम कटकणा नाही। तबे तेजस्क्रिय वस्तुटी कोन ताकू किभली आपण माने प्राप्त करिवे ए समस्त विषय को ज्ञात होवा पई वीडियो रे शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एई भली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउतिले चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सबद देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई तेजस्क्रिय तंत्रयुक्त वस्तु जहा कि आपण को पाखरे रहिबा मात्र के ही आपण जदि प्रेम प्रणय विवाह क्षेत्र में बारंबार विफलता लाभ करचंती सेथिरे आपण माने तीव्र सफलता लाभ करिवे। जदि कोन स्थान रे आपनकर संपर्क चलतिला ताबे भांगी रुजी जाईची एवं चाहुचंती सेही नारी बा पुरुष आपनक पाखक फेरी आसंतु जद्वारा कि आपनकर असंपूर्ण जीवनर संपूर्णता घटिबो। तबे देखिबे चमत्कार ढंगरे केवल यहाको पाखरे रखंतु सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपन को मने पकेकरी आपन को पाखक निश्चित भाव में फेरी आसीबो। अथवा जदि नुआ स्नेह प्रेम संपर्क रे आपण माने बारंबार विफल होउचंती याकू साथी रखिकरी तांकर सामना सामनी हुंतु एक अजब अद्भुत आकर्षण तत्व आपन ठारे परिस्फुटन हबो। आपनकर कथा तांको एभली आकर्षित करिवो से आपनकर वशवर्ती निश्चित भाव में हेबे एवं जदि परिवार मध्य रे आपनकर स्थान से बली नगण्यता रहउची आपनकर कथा को केई गुरुत्व दउनांती एहाको आजि ठारु ही पाखरे रखंतु देखिबे परिवार रे आपण श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिवे। आपण जहा मध्य कहिबे परिवार रो सब सदस्य मानिबे। जदि पिता माता संतान मानक मध्य रे से बली दूरत्व संपर्क रहउची केही कहार आपणार होई पारनांती एही तंत्रयुक्त जिनसटी केवल पाखरे रखंतु देखिबे पिता माता संतान मानक मध्य रे एक सुसंपर्क स्थापन होई परिबो। दियर भाउज भाई भाउज एभली जदि से दूरत्व भितर थांती तांको भितर मधुर संपर्क जागी उठिबो एवं जो पति पत्नी मानक मध्य रे से बली दूरत्व रहउची दाम्पत्य सुख रहुनाई ए तेजस्क्रिय वस्तुटी को पाखरे रखंतु देखिबे पति पत्नी मानक मध्य रे जेते मध्य दूरता थाउ जेते मध्य अबुझामणा थाउ से सब सुंदर भाव में समादित हबो। तांको भितर एक सुसंपर्क गढ़ी उठिबो एक मधुर दाम्पत्यमय संपर्क से माने बांधी होई पड़िबे। जदि कोनसी जमीबाड़ी संक्रांतीय किंबा से बड़ी विवादीय मामला को लेकर आपण थाना कोर्ट कचेरी द्वारस्थ होइचंती एवं शीघ्र आपण माने सफलता लाभ करिया पई चाहुचंती तबे एई जिनसटी को पाखरे रखंतु देखिबे आपनकर थाना कोर्ट कचेरी रे आपनकर विजय प्राप्त करिवे एवं समस्त बड़ बड़ समस्या आपण माने शीघ्र उद्धार पाइबे। जदि कोनसी शत्रु आपण मानकर पीछा लागिक रही आदौ छाड़िकी रहूनाई आपण को विभिन्न क्षेत्र में हैरान कर चलती शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण करुच्ची यह आज ठारू ही पाखरे रखंतु देखिबे से शत्रुटी आजीवन आपनकर जीवन रास्ता ओहरी जीव आपन को देखिया मात्र भय कंपिया पे लागिबो एवं आपनकर जीवनटी शत्रु मुक्त होई परिबो। जदि आपण माने याको चाकरी कर्मक्षेत्र में व्यवहार करंती आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर पाखापाखि रहिकरी आपनकर पदोन्नति करबे। कर्मचारी महल में आपण माने प्रशंसा भाजन होई परिबे। इंटरव्यू क्षेत्र को याको नै गले आपनकर इंटरव्यू रे सफलता मिलिबो। आपन को सर्व सफलतार स्वाद चकोथिबा एक तेजस्क्रिय वस्तु ये जहाँ केवल पाखरे रखा ही यथेष्ट होता है। कौन सी मंत्र भूमिका नहीं, केवल ध्यान सहकार शुणु यही तेजस्क्रिय वस्तुटी कौन किभली आपण माने याकू व्यवहार करिवे जद्वारा कि आपनकर सर्व सफलता चरण स्पर्श करिवो। आपण जे क्षेत्र में पाद दियंतु से क्षेत्र माहौल आपण को फर रे काम करिवो।
ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପରି ମାନିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବନସ୍ପତିଟି ହେଉଛି ଆମ୍ବ ହଳଦୀ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି এই আম্ব হলদীটিକୁ পাইবে। আম্ব হলদীକୁ যদি ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟର୍ମରିକ, ତେବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟର୍ମରିକର ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଗୁଲରୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ এই ଆମ୍ବ ହଳଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଦିବସ ରହିବ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକି ଯାଇଥିବେ। ଏକ ସେଭଳି ଅକ୍ଷତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନଥିବ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ହଳଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ମାଟି କୁଣ୍ଡକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଣିବେ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଲଗେଇକିରି ସେହି ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ମାଟି କିଛି ରଖିକିରି এই ଆମ୍ବ ହଳଦୀଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ଏବଂ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେଉଁଦିନ এই ଆମ୍ବ ହଳଦୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି ଗଜା ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ এই ଆମ୍ବ ହଳଦୀରୁ ଗଜା ବାହାରିବ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ সেই କୁଣ୍ଡରୁ এই ଗଜା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ହଳଦୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଖରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଭଳିକି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନ ରହେ। ଯେତେ ଦିନ ଲାଗୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ନେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ ରୂପା ତାବିଜରେ ଏହାକୁ ଭରି ତା ଉପରେ ମହମ ଜଉମୁଦ ଦେଇକିରି ଏକ ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ, ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବିନା ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିହେବ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼େଇକିରି ମନି ପର୍ସରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ତାବିଜ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର କଥନ ଶୈଳୀରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ହିଁ ଢଳିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଏବଂ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ XYZ ସେ ଯେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ବାରଣ କଟକଣା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ এই ଆମ୍ବ ହଳଦୀର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଯାହାକି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଆମ୍ବ ହଳଦୀକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଏହି ମତରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସଫଳତାର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।